রাজন্য স্মৃতি পুষ্পবনের কৌলিন্য নষ্ট করা যাবে না। কৌলিন্য নষ্ট করে এখানে হোটেল গড়ে তোলার গোপন ফন্দি বরদাস্ত করবে না ত্রিপুরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফেডারেশন। বুধবার সাফ জানিয়ে দিল তারা। আগামী 29শে নভেম্বর তারা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল করে রাজ্য পর্যটন আধিকারিকের কাছে দেওয়া হবে ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে তুলে ধরা হবে তাদের আপত্তির কথা। সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্য সরকার তাজ গ্রুপের হাতে তুলে দিতে চাইছে পুষ্পবনকে। আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজেদের অবস্থান সহ আগামী কর্মসূচি নিয়ে কি জানানো হয়েছে শুনুন। We on behalf of Tripura Indigenous Student Federation on 29 नवंबर हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहा है और जहां पर प्रोटेस्ट रैली होने के बाद हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मिनिस्टर्स को। और आप लोग सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो इंटरनल मैटर्स, जो इंटरनल रिसोर्सेस से हम लोगों को ये पता चला कि जो पुष्पवन पैलेस है, यानी कि हम लोग का जो मॉन्यूमेंट्स है त्रिपुरा रॉयल साइन का, उनको अभी डिमोलिश करके अभी 5 स्टार होटल बनाने जा रहा है। तो उस जो इनिशिएटिव को हम स्ट्रांगली कंडेम कर